Mejuah-juah man banta krina seninaras turang ngawan ni perpulungan serunggun GBKP Tanjung Sari ibas Pak Senda ateta guna ngelakokan kebaktin perpulungan jabu-jabunta ibas warisi sendah maka raduras kita karing ikutisa gelah arah kais lakukan kita enda banci terpuji gelar Tuhan. Mari raduras kita si puji lebih Tuhan ibas kitab Nendenta nomor 210 waluh sindeken kari bagin si pemena ras si peduakan. Go kenca seibas paksana raduras mekita rendekrina si puji gelar ni di bata briah cawir dageban soranta si bas berita si meriah berukuran tetap min ergia basila tengkamin ternila duh si barulah madin petura go kenca seibas paksana si penangkih medage totonta bersih ras bulat ban ukur ta maka serta kita bas kerajana si bas berita si meriah berukuran tetap min ergia basila tengkamin ternila lusi barulah madin petura. Mari ras kita artoto kita. Bapa kami siringan ibas kini rezan surga ngatakan bujur kami man bandu Tuhan tuhu-tuhu kal igejapkan kami perkuah ras kelengatendu igejapkan kami pemeliharaan Tuhan nandangi kegeluhan kami taruh kendu kami sehbas paksa endepe Tuhan tetap kami ibas sehat ras mejuah-juah bagepe ibas pak senda o Bapa ate kami ngelakokan kebaktin perpulungan jabu-jabu kami ibas warisi sendah hadir kamalu kuasandu camahandu kami krina ngawan ni perpulungandu amin ijab pe kami tading Tuhan ilakukan kami kebaktin perpulungan jabu-jabu kami enda di rumah kami masing-masing hadir kam gelah tuhu-tuhu arah jamahandu banci kari ilakukan kami perpulungan jabu-jabu kami enda guna kemuliaan gelar Tuhan nandangi serayandu sinehken renungan enda peo Tuhan sidem alu kekurangan kam dege singa jarisa gelah banci kariseh kena katandu bagi singa natendu saja bujur Bapa ibenakan kami memperpulungan jabu-jabu kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan si jadi bahan ogenta ibas kebaktin perpulungan jabu-jabunta ibas warienda ibuat ibas kitab perbahanan rasul-rasul bindu 10 pitu ayat 22 ras 23 iogeken kami man bantah ras kita kunam perdete kenca Paulus i Aten. Tedis Paulus i lebe-lebe sidang Areopagus. Cenari nina o kalak Aten.
nggokuidah maka kam kalak situtus tuhu-tuhu ibas agama. Sabab asum aku urdalan-dalan ikutan duenda. Canah asum aku ngenen ingandu ersembah mandibata. Kuidah sada ingan persembahan silit tulisenna mandibata sila itandai. Dage dibata si sembahandu sila itandaindu eme ateku ku petandakan manbandu kenduari. Seni naras turang si ikelengi Tuhan, kitab perbahanan rasul-rasul enda, eme kelanjutan misi Tuhan Yesus guna pembarkan berita si meriah, arah ndilo ras ngutus rasul-rasul jadi saksina. Si ibenai i Jerusalem nari, terus ku Samaria, Judea bagai peseh ku ujung doni. Pertina ibas pembarkan berita si meriah, enda ibenai ibas kalak Jahudi nari, maka meluas terus ku kalak Jahudi si lanai murni. Entah pe arkiteken kalak Jahudi nggo kawin campur ras suku-suku si deban, entah pe bangsa-bangsa si deban. Bagepe terus ka berkembang seh man kalak silabo kalak Jahudi pe. Paulus idilo guna pembarkan berita si meriah nandangi kalak silabo kalak Jahudi. Enda kari banci si perdiateken tah pe sioge ibas kitab perbahanan rasul-rasul bindu siwah ayat 10:5. Ibas kitab perbahanan rasul-rasul enda saninaras turang lit ituriken ijenda 2 kali kalak si megiken pemberitaan Paulus man kalak silabo kalak Jahudi. Masih pemena i kuta Listra enda kari banci si perdiateken ibas kitab perbahanan rasul-rasul bindu 10:4 ayat 10:5 seh 10:7. Si peduaken eme i Areopagus, eme sada ingan i kuta Aten. Kota Aten enda adi bahasa Indonesia katakan Athena, eme ibu kota Yunani. Enda me si jadi bahan ora tenta ibas perpulungan jabu-jabunta ibas pak saenda. Kala Aten bagai pesiringan i Aten, ngit kal engkeriken wari-warina guna nuriken bagai pe megi-megi karena kai-kai simbaru. Ibas ayat 20 sada tangkas je ituriken seninaras turang. Meriah akapna mempelajari bagai pe erdiskusi sharing karena hal-hal simbaru. Tapi gampang kala Aten enda bosan ia karena mencakapkan tema si seri. Guna mencakapkan tema-tema si seri enda kala Aten enda murah kal bosan. Seninaras turang si kelengi Tuhan. Tupung Paulus niman-nimai kerehen Silas bagai peras Timotius. Paulus berita karena Tuhan ta Yesus Kristus bagai peras kekekenna ibas si matenari. Janalit kala Aten si tertarik nandangi pemberitaan Rasul Paulus enda. Maka iundangna ras ibabana Paulus ku sidang Areopagus guna nehken pengajaran i adep-adepen sidang Enda banci kersi perdiateken ibas ayat 10 siwah. Areopagus eme sada ingan perjumpaan i Aten. Eme ingan guna ersidang. Janah ingan enda labo terjeng mencakapkan karena masalah hukum saja. Tapi pe para filsuf entah pe ahli-ahli pikir kalak Yunani
pulung ije guna berdebat soal jawab karena sada-sada persoalan bagepe ingan pulung jelma sinterem guna pembelaan intelektual. Jadi si priateken sinar turang maka kala aten enda eme kala si intelektual si berpikir kritis ia. Rasul Paulus iundang guna engkotbahkan entah pemberitakan kebenaran Injil eme karena Yesus ras kekekenna ibas ingan enda. Senina turang si kelengi Tuhan, Paulus makaikan kesempatan silid hadir ia i Areopagus enda. Paulus mediate nandangi budaya silid i Aten. Seh maka itahna kala Aten eme kala situtus ragama. Paulus ibas membuka pidatona mujikan kala Aten ibas budayana eme kala situtus tuhu-tuhu ibas agama. Enda iidah Paulus seninas turang asum ia ardalan-dalan i kuta Aten. Idahna melala patung dewa-dewa bagepe batar-batar persembahan berhala. Janah idahna kape lit sada ingan persembahan ije tertulis man dibata silai tandai. Seninas turang tulisan enda eme jadi sada kesempatan bagi pintu masuk man Paulus guna meritakan ras petandakan di batas tuhu-tuhu sinjadikan krina sinasalid ras si erkuasa ibas krina tinepana nandangi kala Aten enda. Jadi senina ras turang si kelengi Tuhan adikala Aten dai ersembah pe ia eme mandibata sila itandai enda me si iterangi Rasul Paulus guna petandakan dibata si tuhu-tuhu si erkuasa si nepa krina sinasalid bagepe si erkuasa ibas krina bekas tinepana. Senina ras turang Paulus labo anti man budaya. Maka kerhena labo guna meneken ras menghakimi budaya kala Aten. Tapi berusaha mengenal ras memahami bagai penerangi alu kata di bata. Seteh maka Tuhan Yesus pesenina ras turang. Aku reh labo guna meneken adat tapi gunang genepi sanina. Teridah pe maka ibas umur 8 hari Tuhan Yesus isunatkan sueras budaya kala Yahudi. Paulus pe make budaya guna jadi sarana pembarken berita si meriah. Budaya Aten suka berdebat. Paulus pebengket kubahas diskusi ras kala Aten enda, tapi alu penjelasan si singkat, tepat, padat bagi penjelas. Bagi pe langa diterjang diskusi saja, tapi peseh kubas perbahanan entah pe aksi. Paulus nerangi ke tutusan agama kala Aten alu Injil. Entah pe kata di bata. Adi gel-gel kala Aten enda tutus ersembah man dewa-dewa. Tah pe patung-patung. Enda jadi tutus ia ersembah man di bata si tuhu-tuhu. Eme di bata sinjadikan doni ras krina isina. Arah renungan PJJ tawari enda. Senina ras turang i persingeti pe kita.
gelah si usih perbahanan bagi tindakan Paulus singgit mengenal, nggit memahami budaya kala Aten. Bagi kita iajuk gelah siteh potensi budaya anta si mahuli ras positif umpamana budaya sangkep ngeluh. Kita kalak karo lapulah ibas budaya tanari. Budaya sangkep ngeluh. Muhammad kalimbubu. Metenget medihate sembuyak senina. Metami anak beru. Adi enda sidalankan senina rasturang. Tentu enda pe mbaba kinulin nandangi adat budaya anta. Bagi pe ibas kita kalak karo lid budaya runggu. Adibas kala atendai kala kenda berdebat, berdiskusi hanya untuk mencari kebenaran. Entah pe mempertahankan pendapat masing-masing. Bas kita kalak karo budaya runggu enda budaya mencari solusi, mencari jalan keluar. Labo guna mempertahankan pendapat saja. Bagi pe budaya anta si sampatan. Rutang si megegeh nandangi si kurang megegeh. Bagi pe ibas sada-sada kejadian, sada-sada keadaan kesusahan di tengah-tengah keluarga. Ilakokan budaya ngeripe. Nampati silit ibas kesusahan alu krina muat bagin sangkap geluh ije. Bagepe senina rasturang si kelengi Tuhan. Litka budayanta si perlu mentadingankan. Kini teken nandangi roh-roh kegelapan. Contohna ibas budayanta si dekah terpangir kulau. Ije kuasa-kuasa kegelapan sirdahin. Guru entah pe berdukun. Jimat-jimat. Bagepe perumah begu. Ras di banna. Enda krina budaya silanai sesudu. Silanai sesuai. Ras kini tekenta. Budaya-budaya si bagenda enda perlu sitadingkan seni rasturang. Bagi kape litka budaya anta si banci dengan iplim barui sueras kini tekenta sebagai kita kalak kini Kristen singgur kini teken man Tuhan. Budaya ngembah manu umbur misalnya adinai ngembah manu umbur eda litka nga ije hal-hal si berbau gaib iya. Tapi genduari seninas turang si pelimbarui enda alu kebaktin pengatakan bujur man Tuhan. Silakokan budaya ngembah manu umbur enda alu rebahan kebaktin pengatakan bujur man Tuhan. Sebab si gejap si teh maka sekalak nande si natang tuah rekiteken pemasu-masun Tuhan. Senior seturang si kelengi Tuhan temanta budaya ras kini teken. Enda ertina maka si pakeken kini teken man Tuhan guna nerangi mempelimbarui ras melestarikan budaya anta. Alu kini raturan geluh rikutkan pengajaran budaya ras kini tekenta man Tuhan. Jadi senina rasturang mari dage raduras kita si pelimbarui, si kembangkan, si lestarikan budaya anta kita sebagai kalak karo alu nerangisa arah kata di bata ibas kita erkini teken man Tuhan.
Amin. Mari ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man bandu o Tuhan di bata. Katandu enggo ibagikan kami. Maka kam dage sinuan ken cakatandu enda kubas pusuh kami Tuhan. Gelah kami ibas nalini kegeluhan kami sebagai kalak karo. Ngasup pe kami ngidah. Ngasup pe kami ngangkai budaya kami sebagai kami kalak karo alu nerangisa arah kini teken man Tuhan. Kalau alu bagai o Tuhan banci budaya kami pe tetap lestari, tapi terang Tuhan eme kerinana. Bujur Tuhan bagian pertoton kami ibas gelar Yesus Kristus reh kami man bandu. Amin. Senina ras turang si ikalengi Tuhan, mari dage radu ras kita si pepulung persembahan taman Tuhan, aluras kita muji Tuhan arah kitab dendenta nomor 354 sindeken kari ayat si pemena ras si peduakan. Kenduari seh kita kubas pertoton sapaat sekaligus kariras pertoton persembahan ta. Mari raduras kita artoto kita. Ersimulih kami sekali nari ngatakan bujur man bandu o Tuhan di bata. Igezapkan kami arkiteken perkuah ras kelengatendu. Ngobanci ilakoken kami.
kebatin perpulungan jabu-jabu kami ibas warisi sendah. Tek kami maka kata singgoi begi kami Tuhan dage si peangka kencaman kami sekala-sekala. Tuhan sim pengasup kami gelah banci idalankan kami ibas kegeluhan kami si tep-tep hari. Ibas pak sende peu Tuhan tertoto kami nandangi kami kerina ngawan ni perpulungan du. Aminna lenga kami banci pulung ras-ras pedempak o Tuhan emer kitakan kondisi bangsa negara kami silit dengan pandemi COVID pepak sagenduari. Tapi tek kami o Tuhan maka ibas jabu-jabu kami naripe banci kami pulung bersekutu kami guna muji mempermuliakan gelar Tuhan. Bagi peu Tuhan ertoto kami tetap si masu-masu kerina ngawan perpulungan du gelah banci kami kerina lit ibas majuah-juah. Sibas pak segenduari o Tuhan silit ia ibas idenden pinakit pe hadir kam alu kuasandu jamah ia sada persada o Tuhan kam singangkatkan pinakit silit gelah lu bage banci pulih pe kesehatan na gelah kubas wari sirhe enda ngasup pe tetap mujim permuliakan gelar Tuhan bagi pe banci ka kami radu ras melakukan kegiatan gereja andu i Runggun Tanjung Sari enda. Bagi pe Tuhan ertoto kami nandangi bangsa negara kami kam tetap sima-suma susah gelah bangsa negara kami pe banci tetap lit ibas aman damai. Nandangi pemerintahan kami pe sampati Tuhan. Presiden kami, wakil presiden kami, raskrina jajarenna terus ku pemerintahan si metruhna pe. Kam sinampati rasi ngajarisa kelah ngasup pe ia guna ngaturkan bangsa negara kami enda bagi sing na atendu saja. Bagi pe Tuhan kam si masu-masu persembahan singgoi persembahkan kami pe gelah arah persembahan kami enda pe bacika ipakekan guna dahin pelayanan di tengah-tengah gereja andu. Si tading ibas kami pe o Bapa ajari kami make kenca bagi sing na atendu saja. Bagendam Bapa pertoton kami reh kami man bandu ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus singgo ngajari kita melaskan pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga gelarndu iperbadi yamin relamin kini rajandu sehlamin pratendu ibas dunia enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari si sendah enda. Alemi min salah kami bagi ia lemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibaba kamu kubas percubaan tapi olangilah kami idur siilat nari sebab kamu kap simada kini rajaan ras kuasa ras kemuliaan sin dekan-dekahna. Amin. Jadi senin ras turang sikelangi Tuhan kebatin perpulungan jabu-jabunta nggodung majuah-juah man banta krina salam sehat Tuhan si masu-masu. Amin.